आज दुसरे दीस तुमचे प्रोटेस्टाचे कितें सांगूंक सोदता? जर आज सीएम जर 12 जर पावना कितें आसतलें फुडलें तुमचे स्टेप? एज पर आतां आमच्या आमदारान सांगलें त्या प्रमाणे प्रवीण आल्लेकर आनी आमचो दोगांय आमदारांनी सांगलेलें कितें आमी सीएमाक घेवन हांगा येता आनी तुमचे कितें ते इशू रिजॉल्व करता म्हणून. सो टील डेट म्हणटा तशें अजून तेंच्यांनी कितें आमकां खबर ना सीएम येवपाचो आहा ना येवपाचो आहा ते. आनी आमचे हे प्रोटेस्ट जे आहा ते पीसफूल आहा. आमकां खंय तरी माफिया बीन म्हणटा ते खंय तरी जेन्ना एजिटेशन करता तेन्ना खंय तरी हेंचो बोवाळ आसता, कोणाक तरी गाडी हाडयता मारता. हेजे रॉंग मॅसेज गेल्लो ऑल ओवर गोवा टॅक्सिकार माफिया म्हणून. तो खंय तरी आमी दाखोवन दिला आमच्या भुरग्यांनी. आमचे 24 वरां भुरग्यांक जाय दिले आतां ऑलमोस्ट. पीसफूल प्रोटेस्ट चालू आहा. आमचे रातभर भुरगे हांगा न्हिदोन काडले रस्त्यार जेवण करून. हे सगळे रस्त्यार आमकां गव्हर्मेंटान न्हिदयले. एकटा जीएमआर कंपनी खातीर आमकां अक्षरशः इतक्या भुरग्यांक त्यांनी रस्त्यार न्हिदयले. सो मागता ऑल ओवर गोवा कडेन आमचे अजून सीएमान येवन मागणे पूर्ण करूंक ना. अजून 1 वर आहा दिसता, 1-2 वरां. ताका अजून सीएमाक मागता कितें दुसरें कितें आमी स्ट्रॅटेजी करच्या पयलीं आमकां कितें आहा तो आमचो न्याय दिया. आमी कितें तुमच्या कडेन व्हडले बिल्डर बी कितें मागता ते मागना किंवा आमकां 500 करोड माफ कर आनी पयलींचे कोविड टायमाचे कितें आहा ते टॅक्स माफ कर. हे आमी ताका कांयच सांगना. आमी फक्त मागता आमचो हक्क जो आमकां मोपा एअरपोर्टार जाय आनी जो अजून मेळोंक ना लोकल मनशांक तो आमकां आमचो हक्क जावो. आनी हे आमचे जे हे आहा पळय एजिटेशन म्हणटा ते पीसफूल आसतले. आमी खंय वायलंट करूंक ना, अजून आनी करचें ना. आनी फुडली स्ट्रॅटेजी कितें आहा पळय की सीएम जर 12 पर्यंत येवंक ना ते आमी मागीर आमचे सगळे हे आहा पळय स्टेक होल्डर बी सगळे आहा तेंच्या वांगडा आमी मेळोन हे करतले. सद्या आमचे एक असोसिएशन फुडें चल्ला हे सगळे करपाक आनी सगळ्यांनी साथ दिला. आनी बाकी आमचे ऑल ओवर गोवान इतली असोसिएशन आहा तेंच्यांनी आमकां विचारले बाबा तुमचे कितें प्रॉब्लम सॉल्व जायना जाल्यार आमी कितें आहा ते तुमकां मेळोन फुडलें कितें ते प्लान करुया म्हणून. सो मागता आमचे फुडले उरलेले आहा कितें ते आमचो बाबा एडवोकेट सांगतलो. कितें सांगूंक सोदता? सीएम पेडण्या पावतलो? हय, आमी काल राती स्टेशनाक त्या बद्दल प्रेसाचे आमी धन्यवाद दिता. काल आमी श्रीदेवी भगवती मातेचो आशिर्वाद घेवन हाका प्रारंभ केलो. आमची अपेक्षा आसलेली की काल गव्हर्मेंटाच्या वतीन हे एजिटेशनाक कालच न्याय मेळटलो म्हणून. एजिटेशनाक बसच्या पयलीं जो एक भितरलो पॉयंट आसलेलो की हायक केल्लेले 80 to 200 केल्लेले. सो ते एजिटेशनाक येवच्या पयलीं 200 to 80 दिले. हे कशें आहा हे बेश्टीन नोटीस चिपकायलेली आसा. सो इन रिटर्न पेपराचेर खंयच कांय जाल्लेलें ना. आमचो सिंपल डिमांड आसा. डिमांड कितें आसा की एअरपोर्ट कोण चलयता? गोवा गव्हर्मेंट इन कोलॅबरेशन विथ GMR हो कन्सेशन डीड जो सायन केला. सो पार्टनर्स त्याच्या नुसार हे चलता. सो आमकां जे कितें अश्युरन्स जे जाय पळय ते आमचो डिमांड आसलो की इतले सगळे टॅक्सीकारांचो एक म्हणटा ती सहनशीलता मुख्यमंत्र्यान पळयली कालचो दीस. सो आमची अपेक्षा आसा आनी आमदारानय बी सांगले. दोन्ही आमदार मांद्र्याचे लोकां खातीर हांगासर येयले त्या बद्दल तांकांय बी थँक्यू म्हणटा. तेंच्यांनी सांगले की आमी आमदार चीफ मिनिस्टरा बरोबर तुमचो टॉक करता म्हणून. प्रवीण आल्लेकर पेडण्याच्या आमदारान सांगले की आपण तांकां हांगा आयज PWD रेस्ट हावजान 12 सुमार घेवन येता आनी तुमचो विशय प्रश्न सुटाव करया म्हणून. आमची बी तीच अपेक्षा आसा. एजिटेशन आसा पळय हांगा खंयच वायलन्स ना म्हणटात तशें हे पीसफूल एजिटेशन आसा. आनी आमकां खात्री आसा की 12 पर्यंत आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री हे जर खरोखरच जनसामान्य जनतेचे जर हे जर लोकनेते जाल्यार ते आमकां हांगासर येवन भेट दितले. तेंच्यांनी गोमंतकीय जनते खातीर भायल्या लोकांक मोठे करपाचें ना, GMRाक बी मोठे करपाचें ना. आपल्या लोकांक ते वेळोवेळी आपल्या भाशणांत सांगता
की आपण सगळ्या बारीक सामान्य मनशाचो आपण नेतो असा म्हणून हांगा सगळे सामान्य लोक तांकां वाट पळयता 12 पर्यंत ते येतले आनी सिंपल डिमांड्स आसा, व्हडले कितें तरी डिमांड्स ना, बारीक सारीक हे डिमांड्स आसा. लिंक रोडाचेर टोल नाका हो डिमांड आसा. लोकल जे लँड लुजर्स लोक आसा, टॅक्सीकार आसा, तांकां थंय कावंटर जाय. प्रायवेट जे एग्रिगेटर आसा, एप बेज एग्रिगेटर आसा, ते कावंटर आमकां थंय एअरपोर्टाचेर नाका. आनी जो ओरिजिनल जो रोड आसलेलो पयलींचो रोड जो एअरपोर्टाचेर वतालो लोकल गांवांतल्यान वगैरे जो ब्रॉड करून तो रोड जो ओपन करपाचो परतून, हे सिंपल डिमांड्स आसा. एक व्हडलेशें कांय ना. मुख्यमंत्री मोठे मोठे प्रश्न एक 10 मिनटान सुटाव जातलो, पण आमकां कॉन्क्रीट म्हणटा तशें दोनूय GMRचो जो कोण CEO आसा तेची सायन जाय आनी मुख्यमंत्र्याची सायन जाय आनी आमकां रिटर्न अश्युरन्स जाय. आनी आमची अपेक्षा आसा की मुख्यमंत्री हांगा येवन आयज आमकां न्याय दिता. जर मुख्यमंत्री जर येवंक ना जाल्यार तुमचे आमी शिता आदी मीठ कित्याक गिळया? आमी 12 पर्यंत टायम दिला न्हू, हाचेर कितें फुडली भुमिका आसा न्हू, ते सगळे जे स्टेक होल्डर्स जे हांगासर जे जमल्यात पळय ते सगळ्यांक विश्वासान घेवन फुडें ठरयतले. आतां तुका 12 कितें अजून जाल्लेलें ना, अजून 1 वर आसा. वाट पळोवया आमी. 12 नंतर आमी आमचो फुडलो निर्णय कितें. समजा 5 जाण 10 जाण या मागीर थंय मंत्रालयात जावपा ना. हांगा सगळ्या लोकांचो प्रश्न आसा. सगळे टॅक्सी गोंयचे टॅक्सीकार हांगा येयले कळ्ळें. तेरेखोल ते काणकोण पर्यंत टॅक्सीकार हांगा आसा आनी ही गोंयची जनता आसा. हे भायले दिल्लीकार आनी कोण आनी हांगासर ना येयलो. सो तेका लागून आमी तो स्टेटमेंट 12 फुडलो स्टेटमेंट आमी आतां दिवं शकना. वी वील वेट फॉर 12 o'clock. हांगा अश्युरन्स आमकां MLAनी बी दिल्लेले आसा की आपण चीफ मिनिस्टराक हाडटा म्हणून. सो तेका येवनी आमकां शिता आदी मीठ गिळोवन आमकां कितें तरी फुडले स्टेटमेंट करून तेका वेगळी कलाटणी दिवपाची ना. हांगासर आमचो एकूच कॉज आसा की हो विशय सुटाव जावपाचो. हांगा आनी कोणाचो कांयच कितें इंट्रस्ट ना. हांगासर फक्त लोकल जे टॅक्सी वेवसायीक आमचे गोंयचे आसात तेंचो प्रश्न गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान रिजॉल्व करपाचो हीच एक प्रामाणीक मागणी आसा. गोंयच्या जनतेक विचारला हेंच्यांनी तुमकां जाय ते तुमी करतात. हांव एकूच मागता गव्हर्मेंटा कडेन CMA कडेन मागता आनी आमचो गोंयचो गव्हर्नर आहा न्हू तेचे कडेन मागता. कित्याक ते CBI इन्क्वायरी जावपाची हेंचे कडेन. कित्याक हेंच्यांनी सगळ्यांनी पोटले घेतल्या. पोटले म्हणजे सगळ्या लोकांक खबर आहा बॅगां घेतलेली आहा गोवा माणसाक लागून. तेका लागून हे डिले करता. काल आतां CMAक आमी दिले कितें वचोन दिलें ताका इन्विटेशन दिलें बाबा यो तूं हांगा म्हणून येवंक जायना तांकां. ते कोणाचे खंय आसगांव ते कोणाचें घर मोडलें ताका ताबडतोब अपॉइंटमेंट नासतना डायरेक्ट घेवन ताका वचोंक मेळ्ळें. आनी आमचे गोंयकार अशे हांगा रस्त्यार मारता जाल्यार ताका येवंक मेळना. CMAक रिक्वेस्ट करता आनी CBI कडेन रिक्वेस्ट करता हांव. खरी तर CBI गोंयांत आसा. हे गोंयचो जनतेचो हे विचार करपाक तेंच्यांनी CBI हेंचे हे केस हँडल घेवपाची, हातीन करपाची घेवपाची. कित्याक हेंचे 40 आमदारांनी हेंच्यांनी सगळे भितर मिलाप आहा.